मैं हूं सिकंदर जावेद एडवोकेट। आप हमारा चैनल देख रहे हैं लीगल एडिशन, जिसमें हम कानूनी मालूमात इंतहाई आसान लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करते हैं। हम सब का लेक्चर कर रहे थे कि अगर आपकी मुकदमे से बरियत हो जाए या आप अगर सज़ा पूरी कर लें तो आपको जेल से आपकी रिहाई कैसे होगी। देखें, अगर तो आपकी दो ही सूरतें हैं ना, या आप मुकदमे से बरी हो जाएंगे या आपकी सज़ा अंडरगॉन हो जाएगी या आप मुकदमे में सज़ा हो जाएंगे। अगर आप सज़ा हो जाते हैं, आपकी बरियत हो जाती है और आपकी बरियत के ख़िलाफ़ फिर दूसरी पार्टी अपील कर देती है, लेकिन इस दौरान आप रिहा हो जाते हैं जेल से, आपकी बरियत की रोक कर जाएगी। और अगर आपकी बरियत के ख़िलाफ़ अपील होती है और उस अपील में अदालत जो है आपकी बरियत का जो ऑर्डर है उसको सेटिसाइड कर देती है, तो फिर आप दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे। और अगर दोबारा गिरफ्तार हो के आप वापस जेल चले जाएंगे और जितनी भी सज़ा होगी वो आप पूरी करेंगे। अगर आपको सज़ा हो जाती है तो अब आपको अदालत नहीं भेजेगी रोककर के जी आपकी सज़ा पूरी हो गई है तो आपको रिहा कर दिया जाए, नहीं। अब आपको जेल वाले रिहा करेंगे। वो अपनी कैलकुलेशंस करेंगे कि इस बंदे को 5 साल की सज़ा हुई थी और जितने अरसा ये जेल में रहा इतनी माफियां आई और उन माफियां कितने दिन की बनती हैं और इसको सज़ा को दिनों में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 साल की है तो 365 मल्टीप्लाई बाय 5 डेज बन गए। उसके बाद इतने दिनों की आपकी माफियां आ गई, माइनस किया और उसके बाद जितने डेज बचे उसके फिर दोबारा साल महीने बना के उतना साल आप गिरा देंगे और आपका हर महीने हर हफ्ते उनका वो रिकॉर्ड मेंटेन होता जाता है कि इस बंदे की इतनी सज़ा हो गई है, माफियां डाल के इसकी इतनी सज़ा पूरी हो गई, तो वो रोज का रोज जितने बंदों की रिहाई रिकॉर्ड के मुताबिक होती है वो उसकी रिहाई कर देते हैं। मतलब कि अगर आपको सज़ा हो गई है तो फिर आपकी बरियत जो है वो जेल वाले करेंगे। अगर आप मुकदमे से बरी हो गए हैं या आपकी जमानत हो गई है तो फिर आपकी रिहाई के लिए अदालत से रोक काट जाएगी। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत यह है कि आपको अदालत ने सजा सुना दी, आप जमानत पे थे, तो अदालत कहेगी या तो आपको मौके पे ही वो टेकन इनटू कस्टडी कर लेगी और फिर उसको जो अदालत का नैब कोर्ट होगा गिरफ्तार कर लेगा, फिर अदालत उसका वारंट बना के उसी तरह उसका अदालत भेज देगी कि इसको जेल में रखा जाए जब तक इसकी सजा पूरी ना हो। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुल्जिम बरजमानत था, तो जब जज साहब ने सजा सुनाई मुल्जिम अदालत से भाग गया या उसने नैब कोर्ट ने उसको पकड़ा, उसको बख्शी खाने छोड़ने जा रहा था, हथकड़ी तो नैब कोर्ट के पास होती नहीं, तो जब छोड़ने जा रहा था तो मुल्जिम ने रास्ते में हाथ छुड़वाया और भाग गया। अब वो कस्टडी में तो रिकॉर्ड के मुताबिक आ गया, लेकिन अब जेल वालों को क्या देंगे? बंदा तो भाग गया, रोककार तो वो वारंट बगैर कह दिए उसके बगैर मुल्जिम के तो लेंगे नहीं। तो उस सूरत में फिर अदालत क्या करती है, वो नैब कोर्ट वापस आके अदालत को रिपोर्ट करता है कि जी मुल्जिम रास्ते में भाग गया, तो अदालत फिर उसके वारंट गिरफ्तारी या वो नैब कोर्ट के बगैर भी वो फैसला सुना भाग गया, तो या जज साहब ने फैसले के लिए रखा कि फैसला बहस सुन ली, फिर फैसला बाद में सुनाऊंगा, फैसला सुनाया तो जब फैसला सुनाने के वक्त मुल्जिम अदालत में मौजूद ही नहीं था, तो जज साहब सजा तो सुना देंगे और साथ लिखेंगे कि बवक्त फैसला सुनाते के वक्त मुल्जिम जो है वो अदालत से भाग गया या अदालत में पेश ही नहीं हुआ, तो इसलिए उसको ये सजा तो हमने सुना दी और साथ ही उसके बिला जमानत वारंट निकाल देंगे और वो वारंट जाएंगे एसएचओ के पास। एसएचओ उसको जैसे तलाश करेगा, इधर करेगा उधर देखेगा, वो फिर अदालत को रिपोर्ट करेगा कि जी हमने उसको तलाश करने की बहुत कोशिश की, मुल्जिम कहीं नहीं मिला। फिर अदालत उसके इश्तिहार जारी करेगी और वो मुल्जिम इश्तिहारी हो जाएगा। जहां कहीं भी पकड़ा जाएगा तो फिर उसका वही प्रोसीजर है कि उसको ट्रायल कोर्ट में पेश करेंगे और ट्रायल कोर्ट उसको वापस जेल भेज देगी। ये तो हो गई कि तो अब उसके बाद जुर्माने में, तो जब तक जेल वालों को आप जुर्माना जमा नहीं कराएंगे, अगर अंडरगॉन सजा हो भी गई है तो वो, अगर तो नीट एंड क्लीन उसको बरी कर दिया अदालत ने और सजा को सेटिसाइड कर दिया है, तो जैसे ही रोक कर जाएगी तो अदालत उसको जेल वाले उसको जो है वो रिहा कर देंगे। तो रिहाई
یا جیل والے خود کریں گے اگر سزا ہو گئی ہے. اگر نہیں ہوئی، بری ہو گیا ہے، تو جس عدالت سے بھی وہ بری ہوا ہے وہاں سے ٹرائل کورٹ جائے گی، ٹرائل کورٹ اس کا پھر ریلیز آرڈر جاری کرے گی، تب وہ جیل سے باہر نکلے گا. اس کے بعد اب ایک آخری اس ٹاپک کا آتا ہے کہ کچھ ایسے جرائم ہیں جس میں معافیاں نہیں ملتی، جس میں معافیاں نہیں ملتی، یا جیل میں رہ کے اگر کسی بندے کا کنڈکٹ صحیح نہ ہو تو اس کو ہر قسم کی معافی، کچھ قسم کی معافیاں نہیں ملتی. لیکن اگر وہ دہشت گردی کیس میں اگر سزا ہوا ہے تو پھر اس کو معافیاں نہیں ملتی. آئی تھنک میرا ایک کیس چل رہا ہے، اس کو سپریم کورٹ سے اس کی اپیل خارج ہو گئی، لیکن اپنی سزا بھی وہ پوری کر بیٹھا ہے، لیکن اس کو معافیاں نہیں ملی. اگر معافیاں مل جائیں تو اس کی سزا پوری ہو گئی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو دہشت گردی ایکٹ میں 21E تھا آئی تھنک، ٹیررسٹ جو ایکٹ ہے اس کا سیکشن، اس کے مطابق یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے تحت اگر سزا ہوا ہو تو اس کو معافیاں نہیں ملتی. لیکن یہ میرا جو ملزم ہے، یہ امینڈمنٹ آنے سے پہلے کی اس کا یہ جرم ہے، اس کی FIR ہے. تو ہمارا موقف تھا کہ اس کو امینڈمنٹ سے پہلے کی بات ہے تو اس لیے اس کو معافیاں ملنی چاہیے. لیکن اس کے ستم ظریفی دیکھیں کہ اس کے میرے خیال 1.5 سال رہ گیا ہے. ابھی اس کے 5 سال رہتے تھے تب ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی تھی، اب اس کا صرف 1 سال یا 6 7 8 مہینے رہ گئے. ابھی تک اس کی ریٹ سماعت کے لیے کئی بار لگی لیکن اس کی باری نہیں آئی. تو اب تو جب تک باری آئے گی تب تک وہ اپنی سزا بھی پوری کر کے نکل جائے گا. تو کہنے کا مطلب بہرحال یہ کہ آپ کی اگر سزا کی صورت میں آپ کی جیل سے بریت کیسے ہوگی، اور اگر آپ کیس سے بری ہو گئے ہیں کسی بھی عدالت سے، ٹرائل کورٹ سے یا اپیلیٹ کورٹ سے، تو پھر آپ کی جیل سے رہائی کیسے ہوگی. نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے کہ آپ کی پروبیشن پہ کیسے رہائی ہوتی ہے، پیرول پہ کیسے رہائی ہوتی ہے. آپ کو ہمارا یہ لیکچر کیسا لگا آپ ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں ضرور بھیجیے، ہم آپ کے سوال کو سامنے رکھ کے لیکچر تیار کریں گے تاکہ باقی وکلا صاحبان جن کے ذہن میں وہ سوال ہو تو ان کو آسانی ہو جائے. تو آپ سے ریکویسٹ کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں تاکہ یہ لیکچر زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکیں، اور اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے تو ان لوگوں کا بھلا ہو سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ.